Order. Anong oras na? Ngayon pa lang na first order. 8:50. Piri-piri. Di ba? Yung lagayan niya, guys. Natin. So guys, pesos. Sabi guys, oh. Piri-piri. Oh. Piri-piri hoops. Sige, bitaw. Sino ka siyang kaunti? Sadya ko sa ibabaw. Naman, no? Lakas na marami. Matay pas. Nasaan na? Ayan guys, so piri-piri natin. Wow. See? Sarap yan. Diba? Hello. Piri-piri. Good for 3, pwede na yun. Good for 2, good for 3. Depende sa lasang kakain, no? Kamay kanin. Ubus, oh. Diba? Ubus, oh. Yung lahat ng buto, eh, no? Ubus, diba? No? Sarapan. Diba? Sabihin na sarapan. Ito yung buto. Diba? Kaya try na guys. Try nyo na.